Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yada utumfo nyankopon ase se na dawroma wadomo aboa ehu yemobo ma anopei ye nyina ye sori ahoodini mu se ye ne amote ye nkan ye Muslims Mobile Preachers Association akenkanfo ana aboafo a omobo amadwumadi koso eye Malam Muhammad Dauda Eji a owo ote kwada so ena Malam Ismail Opoku Ajimai a ote boshen na obi a mote ne no one Malam Isa Osei a yeta afre no Vote for God Campaign for Allah owo tafo 45 mini abrantie mini ababaawa me papa me maame ya wo dakete so ene a wo tie no eye wonu akuma ana wo ba ana wo nana edi nkan otumfo nyankopon ma wabotre otumfo nyankopon ma wabotre adom ni nhira enu awieye enka ye nkomheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ane akomhyefo mpimpimo nyankopon so ma wo mbepim Yesu Kristo so onyankopon na dom ni nhira na so mwie nka no amen. Ebom paye de ma ye mampani JJ Rollins nyankopon na domini ni nhira na somdwe enka no amen. Ye bom paye de ma oman mu mpanimfo adoktafoɔ nursefoɔ eni adwuma mu mpanimfo atitira a omkuta oman a oman yi edi kuta omo nyankopon na domini ni nhira na somdwe enka omo nyina amen. Ye sɛ otumfo nyankopon na dom ni na humɔbro sɛ ɔmfa ma oman mu mpanimfo omampani JJ Rollins ene ne mpanimfo ene mpanimfo a wo modwendwen oman ho adwempa a wode ma wo hene Solomon ma wode bu ni man ma Israel ma ye nkoso no ye se otumfo nyankopon se omma oman mu mpanimfo bi no mfa mu man na asomurufo ju a ana na okran manya dabre odefo eye oman mu mpanimfo hye wonsa aban adwuma yefo hye wonsa nursefo hye wonsa adoctorfo hye wonsa ayarefo egu ayasabia miwia wona hye wonsa wona asa yade maduntifo de nto ase die odafo wona bi adwunum amakoma paye adwuma wona wa abotre betumi de ama doctorfo mo anya ayarefo ho abotre apa baabi ayade no wo na betumi bi o mo ani ebi o mo adwunum ama o mo asa yade asomdwem miwura ya asa ya ha no mo no wo mo egu yade sabia no die ne nkwa wo mu no sane yade ewurade na de ne nkwa ni mu nso no sa wo je nkwa no a je ne humabro so adom wona ma tekrema pa ye de kasa tekrema pa wo de ma akomhyefo ma om kasa ya eto asomu ma eye adwuma no ye soro se ma yimbi ewurade tekrema pa da abodue mu ye de be kasa ama be to akoma so ama me nuanom da kete so anopa ya omo tie me no ebe ye wonde no eno ne ye sere wo na mo kasa boni ebe ka ebe to ye nuanom sintidua no odefo peguma ye admura wo de okura mu obi ntumi nye na so je mu obi ntumi nkuta papa de atio na wo ye den wona boso na kon ma oka ya tetia anapɛ onko ano mfa ya be sɔre na he na yɛmfa yɛmfa ne nto he wode ade ani da so nie no ɛhɔ na amo afiri nti yɛsra wa no pɛ sɛ hu yɛmɔbɔ tie yɛmpa ɛbɔ sɛ ne ɛbɛyɛ adwuma a yɛdi ɛbɛyɛ nkɔsoɔ ɛwurade bibia nsi wo kwan sɛ ɔde bebree na aketo abɛgye nkwa na onipa de ɔhwɛ de otu aniwa na onyankopɔn de ɔhwɛ akoma mu anapɛ me nuanom afutusam kakra me pese me ne anuanom di ho kita ho ansa ne asɔre Afrika so apia koye dwuma mu no ene se na ade anti na nyankopɔn obo nipa twaka pa bɛn ene da wo nu nuantem twaka papa bɛn ene da wo nu nuantem na asɛm bɛn ne wo nu nuantem wono obi ya aka na asikasem binti wa frensi obi abonu abidua na asem binti wa nyaye amananka obenten dia wa yemi se meye ni bi atuaka obenten dia wa yemi se meye ni bi atuaka Bible say
bibia nsi nyankopon kwan se odi bibira na keto abegye nkwa ezotumfo nyankopon de ohwa komam ono de ohwa komam anuanom anu nti anam se esese twaka papa bi da wonu nu yantem nti no onyankopon som no enye nyame na wo kosom no na mo yie di da wonu nu yantem na anu ni nyanesom bra wonu ya bi hu akere no na aboa no abra wo bi ni atade na ma ne bi hyeye abra wo bi ni sika na wo ma ne bi ebra anya bosiansi ho anya dia wugu nua bi animu ase na papa bi a waya ma no nti anya dia waya ne papa na wa mra atade bi ahye no na da edwa bi abọ no nkofa watade ade ma no na ahye no wodi bedwa hu ho na wo be kire wo bi sai wo hu na kwa na wo ba na hwe ho na hwe ho be hu ne se ye ka na ho ase otumfo nyankopon onfie nyina bọ ne nche amen mediamam ewiase ko na wieye na ensamu a ebe wiase no eye nipa nesase ye di nsawoso na ye dwene ye ho ye bisa ye nse na ye kohia otumfo nyankopon de a subambe ne de kro ababawa subambe na de kro abrantie subambe na de kro enu nti yakenkan samu anope ye di betu ye hofo no ye be ho no odifo Jeremia ngoma etire nsia nchichemu du nsia e kro no minyankopon sese se ewurade sie nie asamo a wotwe di ampo nyankopon wo ka kira dasama obi a woda keta so a wutie ma no pei dia wo sɔreɛ dia onya nsɔreɛ nyame mu abɔkyerɛ na tie mala misa ho sɛ ta afre no vote for God campaign for Allah no tie ne kakra ansa no asɔre aha monko gina akwan so momma ye nyina ye nko gina akwan so na monhwɛ na ye nhwɛ na misa ye misa tete atempɔn no enemre na mafo ya ne ta kasa tete won de ne ya bagimi bre tete wode no mo ani nte ene ye ne atie tete won anu obi sira kunefa na otontoma po ene ye ne ya ye yi sidi mpem wo ha atontoma po fa no ye ne tete fo na hwan ne atie enti mom ye nkogina kwan so enuanom buy your fucking father eja nte ase oba nte ase na ebe ne den na ye mfaso na ye nya asomdwe mfa ma ye kra neso ase ya mfaso hwe tete ho no so obehunu sasabio tafrache oba wo pia bontene a na sena wa amugu ho a ne na natumi ka se akoso ase wa adan ana ado wa amu sa pie sabre no so oba na wa amu pia a eye bone oba nsese ne nufugu abontene oba nsese na taade ye pe na ne sire mugu ho so wonu se oba sire mugu a na bi okwadwa ye kodware ye oba ntoma ba ko pe ne bonu mu ene wode na wa amu sa eba ente sa fere oba de nkene numu onyam no so akata no ho na baba wa na ni abuye ababa wa na ni abuye meka se wakosuku awie hwedrese a wadi pie ni kunu so ani je ho wo hwe no adentia e wo modern life oh nyamanom na se ye de adaja mu gu abonte a na ne bue no no enti nyame pene so ya som pene so ya sore pene so e fata nyame ani je ho mini aba ansa na wo sore kete so no bisa ho se na asemu a mekan meboa na so ya se ya mfa so na mesisi muso awenfo se mi nyankopon medi enyamsam kafo ene akomhyefo aba so mo meyi mu asutire monya asoma totrobanto hyene no se enopei mala misa osei aye friend vote for God no wo be kire nsem bi mu enti obi anye kom na wontie saa nsem no neso se na nso yesi yenya yentie asem we ya mo kan die eye colonial time eye tete ho ene de ani buaba ene de o modern Ghana ntuwa de aye tetesem enunti amanaman montie enunti amanaman ewiase nipa mo wiase montie na mo asafo mo hunu de ebeye wo na asafo ahodo ewo mu enyamsomfo a mo wo mu mo hunu de ebeba mo so asase tie yakopɔ ne fra asase a yegina so ise asase tie hwɛ me na me de bone me ba omayi so yankopɔn na me de bone me ba wo man no so wonni ye yo se aba no oman no suban so akatua na me de ma wo no efri se wonya so ma me nsem wo anya so ma me yankopɔn me nsem na me mra nso na me yankopɔn me mra nso wapo wo mo apo anuanom emra ben na yapo sese akoba se wonua no wonua ntumi ntena wonua na ese odidi ma ne bidie wonua na ne ho kam oboa no wonua na ese oboa no wona ho kirem na dwuma yem na setenam bibia mu wonua na ese oboa no na ho kirem na dwuma yem menua enti wadwuma a wo kro no onua na wo kwoto no no wonua no a wonnim se na dwuma nye no emoa be na ade eboa no asetena be na ne te
obi anim tifie wo tia no anopɛ na so aye obone kura wo mfa ne bone nkyɛ no Nyankopɔn nti ade nti na wo ye bia tua ne ka ade na wo nya no ho abotire ade na nka sɛ Nyankopɔn ensakra no na Yesu Kristo kan no baabi sɛ obi ye obone a fa kyɛ no emprenso ahodo aduosonso na menua enti wo nua no wakyea no wo de ne bone akyɛ no chakapa ba na da one ne nkyɛm ɛnam so aye obone nti no wakyea no sɛ wo buafu no wo benya nka woni wiase na wonu woni wiase na wo nko na wo tena wiase emfaso be na benya wo so anu ntia ne anam anapa nkita ho a malamisa osei oni mudie no nkita ho ne sɛ bibia da nsi otumfo Nyankopɔn kwan so odi bebra na aketo abegye nkwa na Nyankopɔn no wo ho kwan so wo ye de wo pɛ anu nti so obi afom wo a hwɛ wo twede amponyame edwam a wo korɔ dia wo de te bɛn ɛna wo ka kasa fi kyerɛ wo fa kyɛ ne nyame nti wadwuma mu a wo korɔ wo store a wo korɔ nia na ne store bɛn ho ɛna wodidi watem fa kyɛ ne nyame nti anapa wo kɔ akyea no na ka se nanim bɛsesa wo kyea no abon se nanim bɛsesa nanim bɛsesa no bɛhuru sampa wo yɛ nyamsom ni ɛsɛ yɛn kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ka kyerɛ yɛn sɛ enipa mu nipa ɛne deɛ ne manfo odi ne ho mfaso enipa mu nipa ɛne deɛ ne manfo odi ne ho mfaso enti amanfo ni ho mfaso mawunia mu ni ho mfaso deɛ wayɛ ɔbɔne fa kyɛ ne nyame nti ɛmfa bɔne ntua bɔne ka ɛmfa bɔne ntua bɔne ka minia ɛsɛ taka papa ɛda wo ne nua ntɛm no ɛne ne nyamsom ɛno ne wo heaven no a wo pa akoro no na wo ne nua yɛ aka a watwe sekan kokum nua pɛ heaven akɔ ɛbɛyɛ yie watwe sekan kokum nua apɛ heaven akɔ ɛbɛyɛ yie eti Nyankopɔn ya ka kyerɛ wo sɛnea wo yɛ no ɛfata nyame nti na wo yɛ Onyankopɔn ne som na yɛ nhyehyɛyɛ sɛnea wo fie wo nhyehyɛyɛ wɔ hɔ no sada ne Nyankopɔn som ne nhyehyɛyɛ da ho edis wo mfa Nyankopɔn nhyehyɛyɛ na anya adwuma na so benya Nyankopɔn kyɛn nya kɔ a wo boa otumfo Nyankopɔn ne wɔn fra kɔhwifoɔ wɔ ne gyina berem wɔn fra dwamamofoɔ wɔn fra hantanfoɔ wɔn fra subambɔnefoɔ wɔn fra wudifoɔ wɔn fra kasafifoɔ wɔn fra wɔ bia n'ani nso adeɛ wɔn fra wɔ bia wɔ mu adeɛ na mo Nyankopɔn fra ahobraseɛfoɔ Nyankopɔn fra wɔ mu a wɔ mu bu adeɛ Nyankopɔn pɛ wɔ bia wɔ de bɔne kyɛ nyame nti obi a wɔ bra na kɔmaseɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔsi ogidie ni obi a ne nua yɛ ne bɔne a anka obetumi ayɛ bi atua ne ka na wagya ama na ka nyame nti ɛbrɛ bi adeɛ mehu ne sɛ onyamsom ni bia sɛ obi yɛ wade yɛ wo ya na wogya ama ne ka nyame nti a amanfoɔ bi a yɛ a wɔn mu gyina akyire no ya no wɔn taa kase a wagime adan na obi yɛ o sei na anya ne bi ntua ka obi a ɔbɛka saa kyerɛ ɔbɔ nsam no Onyankopɔn me abotrɛ anuanom sɛ yɛamfa nyame anyɛ yɛ ho kaafoɔ na yɛ anyɛngye nyame ɛwɔ yɛ adwuma yɛm yɛ didiem yɛ nsonum mu yɛ biribia mu a biribia ne wa yɛ bɛtumi ayɛ yie enti ma yɛ nyadwen sɛ Nyankopɔn te baabi ne yɛkɔsom no dabi na ma nipa a wɔ ne wo teɛ no yɛdie mfaso a bɛnya firi wo soɔ no ɛno ne wonyamsom onipa na wɔ ne wo teɛ no mfaso a wɔbɛnya firi wo soɔ no ɛno ne wonyamsom onipa na wo ne ne teɛ no ɛkɔm di no a woma no biribi diiɛ ɛnkenka nkramofoɔ no bi tumi ka sɛ wagu akyiriwia anaa wagu laaya na wakum dware no obi a wɔmfrɛ nyame te ne fie obi a wɔmfrɛ nyame deɛ wɔdi bi ɛnyɛ yie ɛyɛ menu a na wɔwɔ ama no ɔno akɔyɛ ne nsa aborɔ na afutuo bɛyɛ na abɛtumi atu no ma ne bi nni na kasa kyerɛ no na ɛnam papa a wɔyɛ no nti no asɛm bi a wɔne no kan ɔbɛte aseɛ ɛnyɛ patapa asɛm ɛnyɛ atutura asɛm nyamsom yɛ abɔkyerɛ ne nte aseɛ ma menua wontumi mfa wo pɛ ɛnya deɛ wakoma pɛ bra ɛnyɛ Nyankopɔn apɛdeɛ onipa ntumi mfa ne pɛ ɛnya deɛ nakoma pɛ bra ɛnyɛ deɛ Nyankopɔn pɛ enti odifoɔ hɔ se anwoma etire ɛnan nkyekyɛmu baako no Nyankopɔn ka asɛm bi onipa ntumi mfa ne pɛ ɛnyɛ deɛ nakoma pɛ gye sɛ deɛ nyame pɛ enti mo bia misa sɛ Nyankopɔn wɔ pene so usuban nyame wɔ pene so wadwumam ɛfata wo store mu ɛyɛ wo bra wabɔ ɛfata wo ntoma efura wo ɛne sɛ nea wosi dandan wo ho biribia da no ɛne nyame asɛm kɔ ana wo ntoma efura wo ɛne sɛ nea wosi dandan wo ho biribia da no ɛne nyame asɛm kɔ na wo ntintoma no dodo a wo wɔ no wo nua bi a woni bie no sɛ na wasi aboa no adwuma a wo yɛ wo nua bi nya adwuma sɛ na wasi boa no ana obi ba wo nkyɛ bɛpɛ sika wo mana kana asɛm nyina wie ana wagoro ne ho na obrechi no wɔ kɔ a wafrɛ wo yere akɔsi awe no ayɛ classmate yo mene na na ko school ene hwede wa wie sese ni papa de akwa we ko school no ni mama pa o me se wo ba akra na asɛm e ma yoro ho me obi nso me ma no
ye mi wura na de chi fiada wa ko gina so dem aka Allahu akbar nyame nya odai ade chi fiada wa ko gina wa so dem Allahu akbar nyame nya odai wudu ya wo hia mmoa no wa mmoa no Qur'an se iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in won ko ne abeso mo wo na mo bi ayehwa no so ye hia firi won chen na sa won hia mo afiri Nyankopɔn chen na won ya bi ho kire no ba won chen ya wo gro na ho abua no afa so be na wo so enuanom anu nti odifo wo si anoma e kire na nchiche mo ba akokoro no Onyankopɔn ka sin bi o se bontie ewrade ase anu nti enuanom me nua magidefo me nua ba ma wuchie me papa ne me ma me a wuchie ma no pe otumfo Onyankopɔn se me nka nche o se mo me ntie otumfo Onyankopɔn ase Israel ma anyamsomfo na ewrade ne asase sofo anya otumfo Onyankopɔn ne asase sofo anyantokwa otumfo Onyankopɔn woni ye nyantokwa se Nyankopɔn ne ye nyantokwa de a ene ne ye wasɛmbɔ ne fo adentra na nokure ne adoye ne Onyankopɔn honim die biara ni asase enokure ene adoye ene nipa ye nipa papa ene o ka wahi asam kire wunu a o ka sa wie ya na oda fom twetwe ne wosoro woni tiri no a che obose ko etena bra ade che no pa wo do wire nyina behiem anopa beduru anu aka che so oh kwagu ene wo kono a wanhia ya be ma wo kono a se unim kura nka ahu no wo brechi ya no baaye sika me se me di be ma me se ma dwene ho saa enokure ne adoye ene Nyankopɔn ho nimdie ene nyamsiro ni ho ene oba wo kunu no nimpara na nimu yeye ene be ma wayire no nimpara na nimu yeye ene akopa ne se be ma ware ba kun no okotena ba bia no ahokɔ handa ama na yire foforo wa ne mpara foforo wa atonsu oto ade pa ne mpara ne dem no dikosie enam se saa ba na busua nimu ni nti so ne no wo a ontumi mfo mo nto abusuafo to ne mpara ne ba pani de ya wanto yotoso mienu de akoso asara de yotoso miensa e fra no kwaku nyameche nkwada wo de wonto abusuafo enyi yi menua wo na wo yire na tie so ba ware am oba no hunu se wa ware na mo mienu se bra mo mre ade na wo foforo akotena baabie na ono de wakrokro no na ade foforo nso atena baabie ama ono de wakon ahia asem akere no enti menua anyamsom no enkoba se Nyankopɔn no wote ho no na wo kosom no na ebom eboa wo de beboa wo bia ne ho akere no obi ni bie na abema ni bie obi adwuma seye na abeboa no obi ka na hia asem akere wo na wo bedwene ne bedwene wo de bi kura obeka kasada akere no se komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o se kasapa ya ka kire nipa ma na komato ne yem kura no ya chede komsheni se kasapa wo ka kire wo nua aba na komato ne yem kura no ya chede etenso ache na de nipa no woni bi na waba na koma asai oba wo so woni bi na se obesi akrokro na kasa kire no no eno kora no esom bosen se wache na de o se entamka ena no obi kasa wantu wallahi Allah nso no oboa duala no oboa medonya me no oboa wa bra babro se mawurade wo Nyankopɔn din basbasa na de obawurade Nyankopɔn din basbasa na ho nya ntototo sane ebo Nyankopɔn din basbasa enkwa sasemu a wo ka wo donya me na wo ka nokore duala na wo ka nokore asema wo ka na eya nokore entamka ne nkontompo ena nyamsomo ye nkontompo ena wo ka nokore a wo ho ahi ena nokore ya ketuwa bi won me ka nokore no wo ho ahi asafo asiri pisi ya beka nokore no wo ho ahi won ma ye dada nipa no ena do so nti Bible say mo hye oponteatea no mu na po a kire ne kwanye so ne de ko saye mo mo awura mu do so na ponketua ne kwanketua ne de ko nkom no wo mo awura mu no wo mo sa enkontompo ne awudie ani awudie se bia na aba ena nyinsan yeguro na aba oba nyinsan ya na akoyi ato agu kono ko hwe children's home ko hwe pepesim oba hwe ya so oba bia wa akoda bi wode na koto ball aso oba bia wa akoda bi wode na koto gotem oba bia wa akoda bi wa koyi nyinsan na gu se yetafo ayewo tiafi a yeteso edu anadwo a ko hwe niam a manfo tugu tiafi num nanso wa no akopɛ be ma no ena ne na nyinsan na wo yi nyinsan ya to agugo anyambia me a wote menka no pei se me ma me yi ni tugu ya ka ngi se nyame be ye onde etimi nua so abra bo nko yi abisa ho so achesra nko yi abisa ho so obi bia nko yi abisa ho no Nyankopɔn de ne somo no enye de wo pɛ na aye no ebe yie na mom die Nyankopɔn pɛ na de nyame pɛ ne se do beba onu nua ntem ahoto beba onu nua ntem bra wo ho atɔ wo no dwene wo nua bi nso ahoto
bra wo ho atɔ wɔ no dwene wo nua bia hotɔ bra wa koma atɔ yam no dwene wo nua bia koma atɔ yam Bible say enka nkyire wo nua sɛ kɔ na kyena me de bɛma ho abra wo ho ahoden enka nkyire wo nua sɛ kɔ na kyena me de bɛma ho bra wo ho ahoden ɛsɛ Nyankopɔn bɔ sika no Nyankopɔn bɔ sika no nya bia nti no bɔ sika ɔbɔ abo adwan no wabɔ na duane obedie from efiri tam ayawo no kɔpem tam odwan lewu wo ye ndwan na so amena duane a owura wɔwe odwan yafunu ye no ya owura ɔte wi ansa na no atɔ na mo nipa nti na nyame bɔ sika enti sika no wɔ hɔ sɛ wo ne onua ebedi ho mfaso enti na kɔmhyɛni sɛ enipa mu nipa ene de ne manfo di ne ho mfaso amenia enti wo manfo di ho mfaso wo yire di ho mfaso wo me di ho mfaso wo nua no di ho mfaso wo nyam sum ye di ho mfaso ana wo nko na apɛ sɛ ɔyɛ pɛsɛ minkum nya ahoyɛ a ka wo nko na nka wo nko na ebe odin enko sɛ wo nko na afata wo nko na ye frɛ wo a eyeyie enti wa ma ye enyeyie ni sɛ nti wa bɔ nneɛma bi ko de ɔbɛka na nsi ye de adwuma edi sɛ ye ka na wo ni hɔ a ye ka enyeyie ni sɛ nti enam sɛ wo na akuta sika a wo de bɔ bra na oyeyie nti no si ye na ye papa kora na asɛe menua we ɛyɛ abrabɔ ɛyɛ nyamsoma abrabɔ Kristo bɛka bi Nyankopɔn ka bi Muhammad ka bi ni awo ye na fata wa abrabɔ mu ana mi si ne pia kyerɛ wa no pɛ sɛ twaka papa ɛda wo ne wo nua ntɛm no ɛno ne wo nyamsom edi bisa ho sɛ wadwuma a wo kɔ anɔpɛ yi sto a wo kɔ tena mu anɔpɛ yi wɔn ma wo tafiri wɔ mo nkyɛn ɛne wɔn a wo tɔ ne ama wɔn ɛkɔ apɔ na wo bɔ ana nyame kwan so na wafa enti ntoma a watotɔ ɛne wadwuma a wo yɛ no ɛyɛ pɛpɛpɛ wɔ nyamsom mu ana wo de wo yi edie no sɛ de wasie nya ho no nti no ɛnkwa sɛ bibia na wo na wo dandan ho ɛna akɔba ne sɛ edwemu a yɛte no sɛ wɔmfra dan mante a medwemu a wonka ho ɛnɛma ne hyia na so akyekyere wuti a na obisa asa na abɔsɛn nyɛ tawo na ɔpɔ wonya kasa bɔ miti nondu a ɔsɛ sa ade akye no na ade akye dadaade no akyekyere wuti ne nyin yi ana wanya jari a wonka ho wanya pɛmi a wonka ho nti Kristo pene so Kristo ni je ho ana yafa ne sɛ yie ana ko hia kramoni ba wogu ma yafi enye yie no de ma yafi agunu ko ho anti sa na ma yafi bonumu a Ameria na wo bai na nka wakata ho ɛna okoduru dwemu a usika wo penti wura firi nyame ɛna obehia kramoni ba na otwa na taade ipe na asan ya pai ne siremu oturu nan ya na ne siremu nyina gu wa fa wo siremu ankyere nkununku a wo de kyerɛ trogofo ɛne sabi abɔdanfo ne nam keje tia obi ahunu wo siremu na ho akɔdɔ ne de ehimi nua ba nka oba de okata ne ho sanu monyam wo ye Nyankopɔn ne abɔ ma nipa no ya to sanu monyam na gu ɛna ye de ye pɛ elisa base ye se ahotɔ be ba enye yie ya hontumi ntɔyen bra ye de ye pɛ na se ye pa ahotɔ de a momie bisa ye nuanom de ha wɔn wo a wo bie mo bi oni bie bi wo a wo adwuma de oni adwuma ma ne bi wo so a wo ne obi ye adwuma nhyɛ no so ensisi obi anhom obi so kwa na wiase ne mu niema ebetwam na biribi Nyankopɔn pɛ no ɛna kyerɛ hɔ ɔsɛ ne krono ene nyansa krono ne ho nipa no wabeto ne niema kura wodi niema na firi no wotoni ana ono de akoto ka na otim oba na oto so up and down we de police station ayɛ civil case na ayɛ court asɛm na ayɛ kɔ nabra yon payment so we gya manaka na wa oka ya wato a wotim wo hwa efata na wabɔ apo anya ka na wie no afa ne yɛ bɔ afɔde a wo kyerɛ sɛ wo na wo sika nyame pene so ɔsɛ ne waresɛyɛ ne wo ani awaresɛyɛ obi no ɔno anya sika no awia no ayɛ ahiafoɔ yere no mu kɔdwem no afɛ no ɔkɔsiesie no private car no kɔhyia kɔsɛ amansa wɔ bus stop a ɔboapa ma ne left akɔde akyina car yi mu adeɛ kan sɛ wɔmɔfo na wo he na ateɛ we sɛ kwasea bi na ne yere no ɔba no nso sika nti ɔnka sɛ ɔkunu nya kwasea no ɔsɛ sɛ because wahunu biribi a ɛfata anuanom me nuamanom me nuamɛmanom ɛdeɛ ne bɛtumi ame yɛ ne Nyankopɔn ntɛm asetena yɛ asetena ɔsɛ odi akakabensɛm yɛdi akakabensɛm wo ya obɛbo wo de kɔ police station obetua na obetumi si ne pisa na deɛ ne yɛbɛyɛ me wo to sika yakoma onua wo buru onua bi yakono no bisa ho sɛ deɛ ne yɛbɛyɛ wo ɛnam wo ahonyade a nyame de ama wo ntine ɛdeɛ ne yɛbɛyɛ wo ewiase de yɛ nya wo na temuada de nyame wo asem bisa eti Nyankopɔn ne yɛbɛdi wɔne yɛbɛdi na temuada wa mmɔ yɛ kwa no wagya yɛ kwa ada yɛ friends atemuda no wɔne yɛbɛdi Nyankopɔn sɛ ada abɛn ne bɛbɔ mu no enipa ho bɛkyerɛ no saa da no na nipa bɛkae papa a wo yɛyɛ
papa bia wo yema wunua yankopon de ontumi nya na papa edie papa na abɛya me nyame nyame na eto nsuo ɛna wo ba awia ɛna wo fa mframa ɛna wo ma ubie na wo die na wo ya me nyame die mpa na wo ya me nyame amana so ni ade nyame hia ne se obeda nase na aseda no nyina ne se sɔre ahemachefo anim ko butu fom da nase so ama wo nkwa ama de pache wo na wo ka kasa papa bi akire wunua na wo ma wunua bi yie di akoso wo wontwetwa wunua bi na nkokom wonya ne ho akoma sayiye wonya ne ho ahoya na ma wo bagine se na me na masɔre me wode emedie na mara isifu nso aye Mala Muhammad nso aye na mala Ibrahim nso aye na nsa me hu no ache ede na si mala mpanya na nsa wo mma sɔre we ni nyamsom ɔsɛ na moja hwiegu otu amoja hwiegu otu amoja hwiegu so sese kremoni be ko nyinsan na onyinsan wi a wakase na ba mfie mienu ni amewo ye me kunu anya sika ntodwan anto akoda ne dini nti se na etie nti se me no madurugu so minu aba wo no maduro agu nyinsan no so ayi akoda na to no agu na mwiase afefe die nti ntoma a wo pefire nti wa hodie nti wuyi die nti unkokum nipa emoja hwieguo etoa moja hwieguo so enti asase ni di abobo enti ama asase no eno me aba ya na ye ka sese de Ghana sei aye Ghana tete wono wa na anyamsom ni ho no na ahoto wo ho na nananom te asetena so dwie mu ba konhoma efata di nkwampa na anyamsom abuo ene mom ne ho kire ye aye dentira so aye dentira na anyamsom abuo ene ne ho kire ye satete wono na abosomsom na omosom na ahoto wo ho de a so na ahoto wo ho de a aye den na anyamsom abuo ne ho kire ye se na anyamsom abuo no sa ho kire wo ho de a na che se yansum ye nyame yi mumye mesaya ho oko bible mu a nyankopon ma Israel makọ share enko afiem enko asoma se go fie wure ansa na osoma komsheni Moses no abeyi wo afiri o ha no tisi ye pa hoto de a mumma ye mesaya nuano twaka papa esese da ye ntem ani nyamsom pa efata na si ye bisa na ye huna otumfo nyankopon besane asomdua eni awie ye de abre agidefo de masem ne bisi ha yesere otumfo nyankopon na dum ni nhira na asomdue ede ma munyina onyankopon na dum ni nhira na asomdue enka nyina amen agidefo adehyeman yeda otumfo nyankopon ase se na daroma wa ma ya hoden ma yesore anapei keteso ayeda enkaka ya mepese ubia de kai ni wura nyankopon ansa no asore sampai boy mesre otumfo nyankopon edima ewiase nyina se na daroma onhu ye mobo masore aye sore no yenso na hodin obi oho a oda keteso yi anopa obesore kura no na yemhyehe no adumura ona abosona konhoma okaya tetea ma obi akontoye mo na wona de anidaso wonie no o mamu afiri ba yesraw tumi wura da sebre wona abetumi ama ya kontoye mo wona yasomdwie ho asodie da wo so wona oswa ya obi ntumi nje so okuramu a obi ntumi nsaye no na so oswa saye no nso a bibie no ebetumi ayeye adomosi yemisa na abema ye yanhwehwe ye behu yempem na abehie anopei adwadifo hye wonsa anopei akontufo hye wonsa anopei ewiemu ahyenkafo hye wonsa anopei asase so asenkafo hye wonsa anopei doctorfo hye wonsa miru ayede Ghana mampani hye wonsa omemu mpanimfo hye wonsa adwene pa ode ma wo hene Solomon ma ode bu ne man ma ne man ye nkoso no yesra wo se ma omemu mpanimfo bi no momfa mu mei na somdwie mra efisa somrofe jua na nakramanya dabre odefo ade achi o yesore ewrade dodo no nie ni daso ba bia ye fe akonhoma na nso na otumfo a utumi ade nyina aye asa wo se waye a akyinye de ho enu nti wo na abosona akonhoma na wo kai atetea miura anopei yesra wo se sori aye sori obi a wokohia nkwanhia obi a wokonya aban amane obi a wokonya asemfumu obi a wokohia sembi a woni ani daso wo na obetumi awowa ye yi amfiri wo haw musuo ne esen mu nipa bonfo peso wode ye ko haw mu de adam abre na koma semaye ewrade sakra no maye obi a wode haw bi bebre ye de ewrade sakra no maye na emu de o ma yadwuma ye nkoso de o ma yadwene ene wunyankopon hu nimdie no yesro se tonsupa egu ne dwumadie so ma enye nkoso miwura anopei dwumadie a ye bedie ene ensem a ye beka no wo na bia komamenti ase ye adwuma sene ebeya nipa behunu
de fata ene de ese therefore wo no tumfu ankotodwe nyina asewo wo na nyumonyam nyina ye wodea wo na tekrema nyina ye wodea wo na ese tekrema nyina paimu ne bodin kase wo ni otumfu a ayiyie ne nkanfo ye wodea ewrade anope onko ano mfa yibu kete so mi wura wo na ahwe so ama de pachi yan wo na akuta ehunhum mu na baabi a okura no wasan de abehim ye sori ahoden mu obi o wa woni ahoden ode sori anope na so yare kura sika ode kɔbɔ ne ho ban no edene ewrade doctor fo hye wonsa ayare fo hye wonsa nurse fo hye wonsa ahumabra ode be ma nurse fo mo de ahwe ayare fo no mi wura hye wonsa woni tumfu a ya wutumi sesa koma ementi ase ye adwuma amade mfata no aye ho therefore wona asa ya de emergency fo je nto ase die adwene emu odu ade be ma doctor fo ama mo atumi di aye adwuma no ama nti ase aye adwuma no ewrade ma wo makoma pa wonde be sa ya de se ne be yo be sa ya de ne humobro so na de ne nkwa wo mu no nso no sane yare ewrade de ne nkwa ni mu nso no sa wo je nkwa no nso a je ne humobro so therefore dodo no na da kete so anopa yi o papa ye fro wona se yesufre wo age so wona komhyefoɔ no nyina bisa wo na ayɛ ma wɔn sara na yɛ nso yɛ bisa wo nim so ɔbɛyɛ ma miwura wona asewa ya obi antumi nsesa de ɛhɔ nti ɛsɛ sɛ anɔpɛ nkita ho pa yɛ bedie adwene a yɛ bɛfa ansa ne yɛ bɛsɔre no akoma pa wo de bɛma yɛn ame nam a enko ɛsɛ yasɛm yadwene yɛn kaaka yɛ nyina ɛyɛ onyankopɔn wasɛm akoma bɔne ɛwɔ nipa mu obi wɔ hɔ no mu a wɔwɔ adwenbɔne obi ayɛ nade ɛyɛ ne ya anadwi wada adwene ho so wɔkɔne nako ana wɔkɔne na yɛ basabasa ewrade wo na ato nsupagu akoma so brakoma bi ase menya asomdwie ewrade brakoma bi ase bonsam wakoma otumi ma nipa yɛ de mfata woni tumfu a wo so abrɛ na se a bibia ne ho ebetumi asesa no ewrade wo na aba obonsam na wo bonsam tutumi ewrade so wansi a mehwe ne a bonsam fa yɛ nomumu asase so na yenim de yeye a ebetumi aye yie gesa wasem nko a na ebetumi asesa no nti therefore woni tumi wura dase bre kantamanto totobonsu fansa ko kan nyanka o che makoyirawa koturubanti ayanto pam na abo miedi wona aswa ya tumi bie ne obetumi asesa wanu monyam ewrade ye de wase huya mobo tie empaibo anope sane ebe ya yedwuma bi a ye die no ebe koso yie na bibia be ye kama miwura adwumayefo hye wonsa abanya adwumayefo hye wonsa obi wa na katua ne nsaka no se osisise no no se nyawo na abɔ akonhoma anka edene nanso woni tumfo abɔ akonhoma nti yete awurade ma yakoma pa adwene pa nsusuye pa okwan ye befa so a ebesom ye man no esompa na se yesom o man no sompa eno nso ye nyamsom kwan ye ne yere ne ye ma befa so atena se bufuo bi ofie kora no pa yi a therefore tonsutu nsupagu so sane ebe ye yere ne ma akoma beto wonyam ama ye pie yamfa bufuo mpie ne ye banso a yabefie no magye awa atu therefore woni tumfo a bibiara ye bisa no woso aya atinye ne ho eno nti yenim sade ye bisa yi wa ye awie ansa na ye behiem ha nope no no wa ye awie miwura nope no dodo no sore wo ma edi akontoye mo sore ye doso wo ma edi akomase ye nso sore ye doso na se woso wa ye di a bibie ne ho ebetumi asesa no eno nti de akire obi adwen no woni tumfo a wusane wabofo emo mbesane sane adwenim ama de akine adwen no eto yie ewrade de ho ne yakra nyina hye wonsa bibiara ehia no wona abetumi ayama ye nti anope ansa na obi abesore no ewrade adwene pa o de bema wo a yebetumi de asore efutu sam kakra mpese me de to amase mi so ne se enko se dwumadie bi a ye die no yemisa se nyankopon opene so miwura adwuma a wokɔ wadwuma mu wonkasa ye mu usuban mu wasetena mu otumfo nyankopon pene so wadwuma mu wonkasa ye mu onkomodie mu otumfo nyankopon ni gye ho wonyamso mu suban ya wo mu onkomodie mu se usikasa kire nipa aida se wadwuma mu ana abontene so ene wonyamso kɔ ebise onyankopon ni amoye kwa na wagya ye kwa atemuda oni ebedi nti nkwase bibi ayeye no otumfo nyankopon ni gye ho miwura yamfa hwia mewiase na sini pinsu si yamfa bibi amfiri mu nkɔ na omo mpe wo mo ho anya no ekɔhwe sohwe ene akono ene sebe nkwase akono a enye mahwe na atwe won kogu oseye ene wo yiremu eye Timothy ongumedi nkan etire ensia nchichemu ensia ose na huna suban nyina honam nyina bone nyina ntini ene sikape a ebinum di akire ede pia ewo wo mo ho
na atwe won kogu wo seye ene wo yere mu se adwene ekuta nipa ye obi o hono mo a owe ne su a na akwa ke se obi a prosifuo di nachi ne ade hankopo agu ne nsa ne nan ene wonam wiase yenzo onim ade ntia se ne botaye kwan ya ofa so apesika obi asidan obesibi obi atoka obetobi obintin shatade wo obetobi obintin wo obeyebi obintin wo we obeyebi ensate nyina nyepe entina ne nyame bo nipa no wa moye nyina nsate ape no sara na setena bia ntumi nkoye pe eti de sane a wotie bia da onyankopon ase minu onyankopon ama ya afo nyankopon wa ma oni frani sabe wonan ntwae sabe wasonsiye sabe wonyo yarefo sabe otumi sori anope nko ade wonya hiani na obi okosera ansa na wadi na hwan na de ma no na wadi na wo de ewu kodidi wontini no enti da wotumfo nyankopon ase wo gina bre ne ahode a wode ama wo se wotumi didie mama mo ani mmere enti bible kan se mamu no wiase ana ne ma wo wiase na so obi do wiase a nyankopon do nimu na ne wo wiase nyina honam akono a obenten te sei asomasi te sei ani wakono obenten wo fie asomasi wo ka asetena mu ahoho ho a oidi na adwuma so me de me lebrani o se emfiri wiase nemo emfiri nyankopon ne firi wiase na wiase ni mu akono ni nyina betwam nemo obi a wo ya ade a otumfo nyankopon pe no de otena ho da enuanom enam so nyankopon ne amo ye kwa no wonya ye kwa na temu da wo ya sembisanti no enkoye se ya setena ye didie ye ntuma firam ye ntade hyem ye ka atenamu ye fie tenamu bibia da edi nkoso ma ye wasetenamu no onyankopon wo pene so efiri sese de atie bia no ye bebu hu akonta na sa akonta bo da ho ma ye ndia ene na mo miemisa se de da ye nim no san ni yesi aye no ni ye ne de ye pe ana de otumfo onyankopon pe agidiefo anope nkita ho kakra me pese meniminu ya no die no nti obi a oda kete so a o tie me no malam isa osei a yeta afre no santo aso miensa ye yina kototafo na wonso wo be ye ohoden bisa se na de wosi abrosa miensa na wo ka yakosie ne tafo yansie ne woni dan mu dia ene na wo wani abrese kwan bia befa so abesi dan no obesi no wagene ye osei we ni ade a medidi nkan ene agidiefo adi nkita ho sane ebeya onua da sani a wutie mi anopai wo behunu se ampa wo nyankopon abode o fata se wo bra wo ho ase na enhihye ya otumfuo nyankopon ahyehye no wodi ye adwuma enuanom bibia nsi nyankopon kwan so wodi bebre ana keto abeje nkwa efise onipa de ohwede otu aniwa nyankopon de ohwe akoma nti masemu a mpesa me de hye medwumadi na ase no ye behunu wo Quran nsempa itire eduokronum nchichemu baako ekro onyankopon ka asem bi ewo Quran nsempam etie eduokronum nchichemu baako ekro no osen Bismillahirrahmanirrahim se me sha ase ewo onyankopon dinimu eye ahumabro hene odefo hene onyankopon ya wo ye ahumabro na ahumabro nti otonsu a otobi akonfo fie na ahumabro nti otonsu a otobi wa jantrafo fie na ahumabro nti otonsu a otobi wa udifo fie na ahumabro nti otonsu a otobi wa nsamundifo fie na ahumabro nti otonsu a abodie bi anya bi odefo hene na dumunti ena nipa tenkom sa nyankopon no ena sabe odi ahobaye ena odi mojafi akabom ena odi abonipa eti nyankopon se ma bonipa ewo nhihye pa sani amepe wo na mebo wo mepa no mabo tenten mepa no mabo tietia mepa no mabo kese mepa no mabo ketwa mepa no mabo kokko mepa no mabo tuntum no obi ani wiase obetumi abisam se adenti no abo we sei sa nyankopon no a wo bo ade no ono ne yehase ye woni dinim ahoma bro hena no odefo hena no Watin wa zaitun nyankopon se medi dua bi eso ye fra no brodoma ani dua bi eso a ye de naba ne yankun waturu sinin ani bi potentin a ewo maka no bi pono a maka atwa ho ahia no nyankopon se o de saa bi pono di nse wa hadha albalad alamin ani kurokronkron no a ye fra no se maka no nyankopon se o de saa kuro no so di nse لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وسي
lakad halakna al insana fil aksan takwin enokore maboni pa won hye pa so aminia nyame abon hye pa so hwe wosen a wode wi ade bisa ho so obi a wato nikanika wo krom ha wato ne sen na nikanika ne sen ye to ne sen abosome dodo sen ne de se na wo frisi ya wo bepem na bro dodo sen na wawie aseda be na ade da nyankopon lakad halakna al insana fil aksan takwin maboni pa won hye pa so menua hwe waso a wodi ti asem na obi a wakofre ne nua bi wa America sen ne ye no na frisi ya wo nsem a watie ka belda ho anka betumi atua lakad halakna al insana fil aksan takwin maboni pa won hye pa so menua hwani a wode hwe ade na nyambia sanka touchlight bulb na wusu a na wo ba adwuma bulb ni bi hyemu na wan fa sika na abehye akwantinfi a ka be de no akofie maboni pa won hye pa so Nyankopon se maboni pa won hye pa so hwe onantabura a wode nante efrisi a wo chale wate dodo sen na wato na nyambia sai ayade a wonen etumi hi na akobogna za so wompompe ma wo anke eje wo sen lakad halakina al insani fil aksan takwin Nyankopon se mabom won hye pa so hwe osisi a wode nante efri ba bia wo ba adwuma bi kura na oni sika wo be fa fom no aba na nyambia anka ade osisi koje petrol ansa no aba na oni sika ka be de no aba adwuma maboni pa won hye pa sa hye pa we ye Nyankopon aboni pa wo so nti no me pesa no pa wo bia de na dwene to fom na obi sa no ho se na me kura ma ye die na die nti no nyame bo me ba asasi so koso ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ansana mabre wasia kofom pa ansana mabre wasia kofom pa me bre wase Nyankopon so obebre ni passe Nyankopon so ye wo akoda efri da korokopma busumi nsia wodi ya de frɛ wo ne asukonoma o ma me no fu ye nsuo eno pa ho nsu pa na ono efra busumi nsia ekopem afe ye frɛ wo se abofra ye se abɔ wo afra bibiara unum se we ye sekan unum se we ye kase unum se we ye ja sabre no se wo hyase na wo wia na se wo kochi afi a o ma me amenho a obete na wadi efri afe kopim mfia nson ye frɛ wo se abofra ye se abɔ wo afra bibiara unum se we ye hwe abofra efri mfia nson ekopim mfie edu ye frɛ wo se akoda asechera ne se wo ya akwada baji we koto we brem na odimrika obi atumi yusu by heart efri nkwada brem no efri mfie du ekopim emfie aduasa mienu mfie aduanan no ye frɛ wo se abranche ese ye brawo a wonte kwabi owi yo so forget about mo de mo ye otames wona na kan nya de a wote ase na ne ho odene na saa bre no ubonse be kakra no na wanya be emfie aduanan emfie aduonum ubonse nyi fitafita bi be fu tirim ye hia wa ye frɛ se kwadwo ene de wafu dwono enya dwono no wafu o na emu eye krata bi a Nyankopon de abre wo se wo asase so a wo ba wo ye hoho edi so wura fi wo mu a wo bo nkaye se tie bia wo be fra asase so akọ enti ase ne se adwono ase ne se dwono ho na wo ba bi kọ dwono ho na wo ba bi kọ sabre no na wanya emfie aduonum ubonsi ato din foforo ye fra opanini ana besbiwa uwura fi a ubonse eniema gugu basbasa na wo boabo ano afi na no adwene mu abie na bra bonsi wa adwene mu abie no wo sin betu ebi mfiri bio na me amo ano abu agum ye fra osa akokora ase ne se ye se ye bekọ akokora wo sautie bia ye bekora wo na he ne ye kora wo asamando nya asamando e ya asem man so na ho de sebe o ye lawyer ye nya lawyer asem ho wani edin a ye nya ne edin nsem ho ohu odin a ye nya ho odin nsem ho kotafu ko tia na kohwe obekọ ye sia branche obeka so onye mrante semda obekọ ye sia wo hene obeka so oni ahensem da obekọ ye sia baba obeka so onye maba wasem da obekọ ye sia kwakora obeka so onye kwakora semda obekọ ye sia jimifo obeka so onye jimifo da Nyankopon se ansa na mabre wase akofom nti gina bre bia wo mu asasi so no nyame so obebre wase akofom illa alladhina amanu wa amilu salihat wase nemom gisania waje adie no woye ne ye pa
فلهم أجر غير ممنون wɔn na ketua papa da hɔ twɛn wɔn a ɛtuo ntwa da na gyidiefoɔ ne hwan ogyidie ni onyamsom ni a wonu nua twaka papa bi wɔ mo ntam me nua bisa ho nti firi na ɔtwe baako no bɛpema no pɛi papa bɛɛ no wayɛ a sɛ nyame soma bɔfoɔ so meyi no nkwa a yɛnhwɛ ho mfa abɔ ne nkyɛwo me nua efiri bosome baako no ɛbɛpem saa bere papa bɛɛ no wayɛ a ɛda wo no nua bi ntam ano no nua bi aka anɔpɛ obi ana na wasɛm wode ne bɔne kyɛ no ana efisɛ nyankopɔn aka no ɔba abrom sɛ fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛ de ade firi wɔn ade aka wode wo nua bɔne akyɛ gye sɛ wɔn a wɔn agye adie na wɔn yɛ ne pa wɔn na ketua papa da hɔ twɛn wɔn a ɛto ntwa da فما يكذبك بعد بالدين enti onipa da sɛ ne wɔn sɛ nyankopɔn na bebu atɛn wonim sɛ bɛdɔ nanso bɛkɔ no odwan no ane no odam no apu no wɔwesa no onyam ne ti wode onim sɛ wotua na ntwibinim nanso ɔno de onim sɛ wodavo no matress so adwene a woni bi ntia enti wonyi ni sɛ otumfo nyankopɔn na bebu atɛn no ana أليس الله بأحكم الحاكمين efisɛ wɔne no otumfo nyankopɔn a wɔbu atɛn a wɔnkye atemmuo ɔmfa wɔ bibire ɛnkɔma wo bi ɔmfa wɔ bi haw ɛnkɔma wo bi ɔmfa wɔ bi ateteyɛ ɛnkɔma wo bi na mmom aba a wobɛguo no ɛso aba na wobɛtwa dwuma a wobɛdie no ɛso akatua na wo nsa bɛka enti me nua odwumayɛni abrante a woyɛ adwuma obi a wone wo yere na ɛteɛ wo a wowɔ dwom a wɔtɔn adeɛ driver ni a wɔka kaa ɔkwan biada a wofa so bu bra wɔ asase so no ɛma mpɛ wo nko a woyie die wɔ asase so na bisa ho sɛ deɛ woyɛ no ɛne wo nyamsom kɔ ɛne wasetena no kɔ ɛyɛ nyankopɔn pɛ ɛsɔ nyame ani na wogyina ho sɛe na sɛ wabra bɔ nsɔ nyame ani di a ɛne na wɔka ne sɛ onua abranteɛ me nua babaawa ɛbisa sɛ no waware a wowareɛ no ɛsom bo bisa sɛ anɔpɛi baabi a woda no ɛyɛ nyame som kɛtɛ a woda so wo kunu kɛtɛ no no kɛtɛ a woda so no wo kunu kɛtɛ no no ana wɔn pena kɛtɛ ni sese satemu de ba baabi a wo de wo nkwagye wenchi na me bisa sɛ ɛde nte ne nyankopɔn bɔ wo ba asase so ani nyame bɔ wo bae sɛ bedidi nom yadwuma nyasika ware wo wuya na sa ana wo ba bibi nti otumfo nyankopɔn so wa moyɛ kwa no agya ayɛ kwa atemu da wɔne ebedi atemu da wɔne ebedi sa wo tie bia nyankopɔn ne obedi wo yɛ lawyer nyame ne obedi wo yɛ judge nyame ne obedi wo yɛ hiani nyame ne obedi wo yɛ skani nyame ne obedi wo yɛ kwan nyame ne obedi na sɛ nyankopɔn wɔ wasɛm bisade a ɛne ebisa ho sɛ baabi a woda no pɛi ɛne na woda enti wo ne wo yere kɛtɛ so na woda ana me nua abrante ye wogya wo yere hɔ kɔda wo mprankyɛn na ade akye wo anyam bia sɛ temu da ba baabi a woda yi wo hwɛ a wo ka atenanefoɔ ho sa temu da tu ya no pɛi a baabi a woda yi wo ka atenanefoɔ ho a me nua abrante enti bisa ho enti baabi a wokɔɔ yɛ a waba fie yi ɛyɛ kyakya bia ana nyamsom bia na dwuma a wokɔdi yɛ no ɛsɛ otumfo nyankopɔn ani anante wo wiase a wo baa no kwa wo yɛ ne sɛ deɛ wo pɛ ana deɛ nyame pɛ nananom yɛnhwɛ hunu sɛ wiase a yɛwɔ no wo dan koro a woda mu yi wo wɔ nhyehyɛe wɔ mu sɛ wo ne wo yere na teɛ anaa nko ana wo teɛ wo wɔ nhyehyɛe wɔ dan no ɛwɔ deɛ nti a ɛdan no wɔ hɔ ɛwɔ taa ma wode da fa ne sɛ wokɔ han obi fie efie wura ne nhyehyɛe ne sɛ ɔbɛgye mpem 100 na bosom bia wobɛtua sidi mpem 10 afei ne fie ne no nwɔtwe ne ato punum anɔpa ɛsɛ sɛ ɔyere pra no horo adwaeɛ nhyehyɛe no sɛ ɔfi sɛ ɔbɛtena fie hɔ deɛ a na nhyehyɛe no wode bɛyɛ adwuma na sɛ wontumi mfa nhyehyɛe no nyɛ adwuma deɛ a na kyɛ sɛ fie wontumi ntena hɔ enti otumfoɔ nyankopɔn ne heaven no a wabɔ no wabɔ deɛ ma agyidiefoɔ anyamsurofoɔ atenanefoɔ wɔn mo a wɔn de nyankopɔn asɛm bɛyɛ adwuma na ebo nyɛ wo a wode nyamesom ato wo ho sɛ duru kwasi ada wafa baabro aduru fie ada wafa kura ane wo deɛ wɔyɛ nyamesom ni ɛnkɔ sɛ nipa na ehu wɔ na bisa ho sɛ nti nyame ne gye ho ana ɛso obi ani mu nsoma yim ɔsɔfo okura ntumi nhunu wo nsoma yim na sɛ ɔsɔfo ntumi nhunu wo nsoma yim deɛ a ɛne ne nyankopɔn ne a wɔbɛbu atɛn atemua da wura no wɔne deɛ wɔnim deɛ wɔyɛ wɔne no ayi bɔfo a wɔguide wɔ wɔtwerɛ wo papa ne wo bɔne enti bisa ho sɛ ne usu ban no sɛ anyam bia sesese wagu a woka atenanefo ho hwɛ no ankɔ breguom mini adasani ewiase yɛ mfa nkɔ yɛbɛdane agya ewise wiase yɛ busudeɛ
otumfo nyankopɔn ɔma yɛ ntiase yɛbɛsan hwɛ Quran nsɛmpa etire aduonum nsia eti aduonum baako ntikyemu aduonum nsia ne aduonum nso Bismillahir Rahmanir Rahim Shasi o nyankopɔn di ne mu ahomabro hene ɔdɛɛfo hene وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون wase nyankopɔn se ma mo nipa ene mo atia so ɔmo mɛyɛ hwee ne mo me bɔ wɔn sɛ ɔmo mɛsom otumfo nyankopɔn se yɛmra mɛsom no na menua nti wusi nyame ataade yɛ kɔ nyame afuom yɛ prapra ne dɛm dwumadie bɛn ne yɛde som nyame sa wo yɛ kremoni a ɔsɔre no pa na wura so dɛm a wo bɛyɛ nafila raka mienu na wo yɛ no wode wo mama butu fam de adesrade bi ato twede ampo nyankopɔn ni wo bisa nyankopɔn hɔ adeɛ obi ne yere nwo obi na dwuma asɛe obi oni akɔnhoma koraa obi ɔyɛ yarefoɔ na wo mama butu fam no adesrade na wode bisa so otumfo nyankopɔn nyɛ ma wo na we no kyesa wo som nyame no na akɔkɔbɔ bisia wo obi hɔ ne nipa korɔ de ma wo na kyesa wo som no dabi adesrade na ade kɔto nyankopɔn anim edi osɔre anɔpa kɔna kɔda otumfo nyankopɔn ase anyam bia mframa enam yɛ hu sɛ yɛ ɔman bi so mframa ana kyesa ɔkɔkɔtɔ na wonsa aka ana wuni sika kɔtɔ bia nka obenya mframa anyam bia nsu yɛ atoi sanka yɛtɔ obi afie ana sɛ bia sikafo nko a no mo ho kwan so mo sika betɔ ana hia ni te sɛ wo te sɛ me yɛ ni sika betɔ a anka obɛde nti nyankopɔn sɛ ma mo nipa ne mo tia kwa na mo me bɔ mo sɛ mo mesom me na som no onipa nyankopɔn na wo som no sɛ na abesi asom no ɛyɛ twaka papa ɛda wo ne wo nua ntam yedie obi ho kyerɛ no na wo boa no abra wo bi ho akamu na oboa no wo ma wo nua bi sika bra wo nye ne nsi ho abra wo bi dia taade na wo ma ne bi ahye enya sɛ wo ma obi ataade hye a na afei na wo kɔ akɔyɛ sɛ badwa ahia no ɛhɔn mo na wo kɔ yɛ biribi sɛ wo kɔ yɛ wɛtɛkyerɛ kɔ akuhwɛ akwa na wo ba na taade me nam de ma no ɛhwɛ hɔ no ohuna na koma bɛsɛ enuanom bibiara a yɛyɛ no yɛmisa sɛ nyankopɔn n'ani gye ho ana bibiara a yɛyɛ no yɛmisa sɛ otumfo nyankopɔn ɔpene so bibiara a yɛyɛ no yɛmisa sɛ ɛne yɛ nyamsom ɛkɔ bibiara a yɛyɛ no yɛmisa sɛ ɛne nyankopɔn abrabɔ no ɛyɛ pɛ efisɛ wiase deɛ sɛ te bi wiase ne mu ne nyina betwam wiase ne mu bibia betwam na mo obi a wɔyɛ ade a otumfo nyankopɔn pɛ no woni nipa a wɔtena hɔ daa yɛka sɛ wɔtena hɔ daa na nkyerɛ sɛ wonhu da na mo heaven no anyame abɔ aya no hɔ ba so wɔde bɛma agidiefo no saa heaven no na sɛ wɔn nsa ka ɛhɔ de ewuo ni hɔ yare ni hɔ ɔhaw ni hɔ atetie ni hɔ adwendwen ni hɔ bibia da kyiri nipa dwen ebi ni heaven hɔ na mo ɛnkɔɛ sɛ ɛhɔ yɛ ahotɔbea nsupa aduane pa akontɔyɛ mo na ɛyɛ brɛ menuanom agidiefo enyamsom no a yɛsom no te sɛ wo asɔre anɔpa na wasɔre sɛ wo kɔ wafuo mu akɔyɛ adwuma na fuo na wo kɔ mu akɔyɛ adwuma no ɛyɛ brɛ ansa na wo bɛdɔ amandɔbae na ba na wo benya sika firi mu no na wo sam fifiri na wo ho akyerɛw sɛ woyɛ ne biara a ɛnɔbae no nsa nka ndeɛ fata na mmom sɛ woyɛ ne yie bi a nsa bɛka nɔbae papa saara na nyamsom teɛ wo abɛyɛ adwen sɛ wode ato wo ho so ɛda wano ɛda atɛkrɛma so nipa na ehunu sɛ wosum nyame na mo akoma no nya de nyame pɛ no wo breguom ɛno nti awura enuanom sɛne ɛbɛyɛ a yɛnkɔ ka breguofo ho na yɛnkɔ yɛ nneɛma ɛmfata ɛno nti menuanom yɛsrɛ otumfo nyankopɔn sɛ ɔmo ayɛ ntiaseɛ sɛne ɛbɛyɛ adwuma a yɛdie biara no yɛbɛtumi akye deɛ otwedi ampo nyankopɔn ɔka aseɛ kɔso وما أريد منهم من رزق وما يريد أن يطعمون wase na enti me bo nipa se wa momra mesom me ana aw momra me maduane ni ana me hia bibia firi nipa nkyɛn ana dabi ne mbom enipa ana wo hia bibi firi me nyankopɔn me nkyɛn bibiara nipa yɛyɛ no yɛn na yehia emwa efiri otumfo nyankopɔn nkyɛn otumfo nyankopɔn ɛyɛ otumfo a otumi adeɛ nyinaa yɛ ano nti anuanom yɛde mu besi ha onyankopɔn na dom ne ne nhyira na asomdwie ɛnka yɛ nyinaa assalamu alaikum wa alaikum salam